Fáilte reis tá midne an sa in uair cín trád an dara cluiche mór tránóna in jobhad an glán agus cil mo chod an crocaigh an ceofós an sa ach deirta linn go bhfuil gachrad i gceart ach anis tá sin amdúing ar fócas a chahabh ar a géad cluiche le cheannis tránóna in jobh le glán Baracán agus né Brigid tartaig ar a chéile se chuid na fórna in Thurles tá si ag Marcus ó Buchala. Foran James McCarthy agus ahrú amháin dinta son an foirna amnéchar in na seachna sin sa tosna agus raimid chuason gan bhil nátrahárachas a bhóran so hána Cahalans na Hurleys na Weltons agus na Maguires down agus Roy Maguire mar lán cholaí cadé mar achtas a geisiú go dtí san mhéana cadé mar imróir de chorca chomá rimeson I Lorachart, Conor Cahalan agus Andrew Welton Beffer Suid le train husbantas on Bertson Bert Fachach Fair and son I Lorachart. And Tahrús na tosa mar Lewis O'Kane if ever Hochday, Kieran O'Sullivan, took a sheshu the start, Istach Enoit, Jack O'Neill, Brian Hurley, Aaron Lena Dahatslat, Kade, Mar Huncher of Ega Geshu, Darren Glehes Fail at the Veshu Rotafe, be Nart Corey Keste, Madeleine Horhar, Michael Sticks a Huina, Agus Gamade Gamachtan and the Huskade, a Karasta Shoe, the Manona, Famar Hassenche, Tosnian Michael ever a Kui Dagger or Rome Shoot. Nish Madeleine Breed, Corhe Roscommon, Corhe Chonachta, Agus and Fern Choran Jerome Stack Con Parker. Ahruain Danach Dintka Shoot on Fern Amnecher in the Shachta. Ibra Fehen, Alan Daly, took a Shestach Selina Lawn Hood. Arteveshe, down to Brian Stack, Agus Pierce Frost. Kecho Huntachas to be Brian Stack on La Fiera, Gwynne Gary Size. Beshe Simul, Durshe Shoot, Iger Brian Hurley Bader, New Jack Cahalan, no Sigan I'm sure. Eddie Nolan, Agus Sean Kinane, Laura Hortenson, Agus Natose, Kieran Sogru, Robbie Dolan, Connor Hander, Nina Dahatsat, Agus and Son, Sticks a Huine, Ben O'Carroll, Leach na Himmerhes, a Chlehe Canish, Greb Chomortas, Honachta, Bisha Untach Arbadle, Hena Shach, Farog, Hatauchi, more Rimish, a Hashen so, Inyov, Agus Hashe, Beshe, Lauren Ayan agus Feta Veshuralta, the Breed, let Brian Derwin, Agus Bobby Nugent, in a Haunta, Selina Lantasach. Shamar sin, so ní fada wing inis tasach na himmerha agus David focal topic faoin dá Éireann agus an numadí dearna go seo den nómad nó níos mó le dul go tús na himmerha seo hen chud dachar catú focus a cumad agus díú Éireann obair stocha. Agus cumad soccer stocha bhí híl cumáid ag tegann na himmerí inis an róla tá acu, tegann siad an dúflán tá rumpú, agus tegann siad an dúis, but a rís caiitú na mothúáin sin na fágáil ar latíh, tá job le déanamh acu agus tá taispánta a tuairt. Seo him Damien Cahalan a chuig isteach sa chúl mark dus na kickin Erica an lá dearnach agus ról anna háchtach ag Damien Cahalan. Sha, Kenner den Sky Emery Shanes and Ganzi Appreciation, Cool Bayer den Sky, Omoni den Sky, Palador den Sky, Totana Buna, a leg egg at far Harvey, Kurtaka, August Milchina Tautak, and Umatan Buagolave, a Glen Barakan. Okay, Brian Stack, Anam na Hegor All-Star, Gary Vitu Hain, agus é Hain of our colleague Héile, Iglehe Canish Connacht, so Caddy and roll of Ega getting you. Yeah, tá sé lár gahrúd atá déanta near Brigid go dtí seo achlíocht, láidir, glicker and pell agus is cinnar ag an céad go gandát by job mór aige inniu beidir Brian Hurley nó Camden Hurley so tá sé tábhachtach den Brigid gandát. Mark Collins, captain na fórna agus go húntacht sa chléthe. Bhí go háirithe agus iad faoi bhrú bhí Lewis a chléthe wahí mééis go an láhan uachtar beidir an dagan orthú cheasí suas agus daimsí a coppla cúlín den Sky feici a gin in san réháil sin so caiigh cléthe mór a bheith aige inniu na leon dát faoi. Arasca Eddie Nolan, Nimró Roscommon agus ról mar bhí an lá dearnach umpur na líróide crothú spás den kick amach. Yeah, sé an Kangol idir Brian Stack agus beidir Ben O'Carroll tá sé go láidir an líróid go má ó héamh na kickin amach agus gandát ó héamh customs freisin ba sé tábhachtach dún ó héamh an structure nua atá acu faoi Donny Buckley. Okay, and da Hurley, so Shai Brian, captain Chorcaí, Mark. Ja, hí mé award dá ag le ganis na cuaige an sin heasí suas mar chéanara an céir is mó faoi na an bhail sé an sin na dhéanú faoi gá an jigles teach arás agus léirí cinneal an cinnaíach sin a ríist daimse sé scóna den Sky ach béise dí mat an gáil lá gáil a bheith acu inniu. Agus leadnar luamar fós beidir an timróir is táchtaí ar fad an fearóg seo Ben O'Carroll cúil agus seaacúlín an lá dearnach. Yeah, cadé mar imróir tá sé don séireach tá lús aige tá na scilin aige tá sé go maithir gá cos gan Ben O'Carroll ba innéh rísí buncan nniu gandát so tá an bhrú ar an fear seo inniu agus ba siad ag leir taspántas an óir bhaid gandát. Yeah, tá sé anna óg bhí sé a bhur an fethe ag Roscommon gan ars níro adó in David so anna bhrú ar agus inis tá is ag daoine cécho maithas atá sé so cécho dachars a bheith sé agus ag na himróí óga eile scórna a aimsú inis an ag cosantóirí maithe.
Yes, tástáil but bí cinse bhí hí le rithna seachtain agus sa bhí se caite bhí an fearn banistíocht agus ben é féin ag obair sin conas dul Harris an glú cosan sin agus íalú ón na marcana, but tá se léir ag a hana féin ag an level is éirde go sin an brú sin a lábh seáil, tá se an-crin agus an sin cean go na cibhlann is mó a bheith cinúnach I torún clecaniu. Yes, on the hug sé kick Eric a hug sé le gach piuc muína bhí na chorpaige a Gary stoch ag a buinte seo ní fada tús na himmartha do léver céh ag a cáilúdach le canis na hair na gan caiiciise. Dave Reid, mohorm sé aniu, tá garrod acu, tá instructor acu, tá himróí acu, agus mohorm sé baisí níos láidir ná Glenvarachan aniu. David? An Jackar a thuair, bhí me antóga le taispántas níomh Brigid ginne chur a finis a céad le beidir an taispántas far óhéanaar an club sa tír go dtí seo ach é sin ráte na draharacha tá ag imirte Glenvaracháin sin an gúil nasc an docht is ar an sin agus béise ansean. Nílas agman ar éar, but thoring nud áras a go leor don níomh Brigid. Mark? Yeah, tá go ní bridge fásta má tá siad an greidim síos ar na Thurles agus cinneal Jonachar Collins a léadú sin go níos mó cinneal difneacht agus beidir níos mó neartseach go fásta agus beidir níos deacra a bhreise síos beidir ná mar a bhí daingan an cúis. All right, tá mid a súil go mór leis gléthe an san chéad léthe le cheannis mar sin. Hias an Norla Éile fidir míad ar bharcas á bóchala Tomás ó Flaharta den é Brigid agus Glenvaracháin. Firúna dar fad tris an gorta Haganton sagus han with nisha feheb leis na fórne. David Goldrick of ega lor nain agin son farna mi. Nartahi agin barsa gan out mar rétor na leihanta ismó. Ag gomulú chlas gael beg Anthony Nolan agus beg Barry Tiernan choma na turcúna da fé mar beg John Gilmartin fartligi. Beg hiesfuin an Dave Lína mar chimid an son an Skylan an Dave Howell. Fé mar bheith lá saorig ach híos fuin an so Tomás ó Flaharta fé scá an Chastáin han scá son agus níl an siuc son na glanna go fáil ach mar a dúris buchas le díal níl an tromp le héin níl sé cruig. Níl no, níl big a gorta right, ní bheith géh an a cur, so níl an bháisteach ar nó an rud agus níl gort sleáin ó hef Glenvaracháin is stoch ben rud a smó roibh siúd an jobh ná an bhfuil na gortathe bhí téisian chluthe cena se goig mó na bhfuil siad son glanta suas a gart bheith súla go féin go médí seachaáide agus lá mór gríd an dáid an na sethe lá chéad láide barcan chrócaig agus céimh ann neosig an aimseid. Well, ne Brigid hashe buite go úr rimersa hábíle sa 3 bódar an láson a gine baile mona an puinte úntach son á Frankie Dolan I dro der an chléthe bódar le puinte bhain chléthe greibh baile mona go mór chun cín luas a chléthe ach siad ne Brigid a bhuaig an láson Glenvaracháin in a chuine son bhil rihidir son an bouta lechanis uair a bhain rimerson an éidir nó a hocht a gine an zailo bhlá clia ach níl an chléthe canis srite cosan agus beg an chéad deise scór a an son agus beg an deis son ann de Glenvaracháin. Deachnig mir an son atá snó mar Collins a lá a gurta don go hafisteach agus Brian Hurley bhí séistige an lína lánta sachan son an bhíon slí cimeáta siad leotha an na kicksair sa buite chu agus Anna Hansen is se chu dulchain cína sa le puinte báin berna fuil sé an déh ceartan don neasóg ach níl sí ró jaacad fad. Brian Hurley mar se captéan chorcaí fear a dimmer an sin se chorcaí den chéadúr gábhíle sa 30 níos a thocrú héin agus an count an búltaige leis an nasóg agus mar bhí Tomás an son socha leis an nasóg ó hebh na lábh deise ní héan kickas forist chun tús a chur leis an léach bheith fasúil níos fearr ó Brian. Well, tá bheith agus bhí an Hansa son a chun an scór san a gáileach be gur ceannach mead an ardanis. Neomat mithe mar se an so istáid Semple agus ne Brigid nun sí in istan chéadú rom Franóna le Rory Fallon ar greibh Anna Halmnaige ó hebh an rugby de chomá agus bhuaig sé creibh chomórtas chonachta le Marist agus well troch fast an son ó Ben O'Carroll Deargan Counson chorna se dro Fallon ach joig Alan Daly and Counson Daly tasnú am Franóna náit Lucas Lane agus achrúháin dinta ag ne Brigid achrúháin dinta chomá ag Glenvaracháin Kieran O'Sullivan a tasnú a náit Jack O'Neill dóibh son nach seachas son agus in anón na cóirí ceistar fad maid le gortaíocha tasnú an gachéine eile cí mídlin na múil éiscin nach bhfuil éon naíoch a bheith sin canán an son
agus tuairt passan clíhánach I dro Alan Daly. Dinta go maithe chun so Shelvich Madder ní roid fiúin Brian Stack an lán cholí san immert. Brian Stack fós a lorg na caide. Evan Tarna Praban son. Beidir ná raibh. Fósig na Brigid, fósig sugrú Kieran sugrú nish ag Ben O'Carroll. Ryan Spáis ag siúd an chéadú am Hranóna. Cunse pass glóirte stachan son na dro McGrath. Slowin, fight her nation sa ag O'Carroll. Ilan fear here, British shot mail avoid agus stack in Derek Dorn churle shin agus British agus Broig Curher Treed in Royd. He had score Hranóna the Bobby Nugent for she 3 feinte sa Cléigh Canish an chéad ceann fight again Hranóna treis cháinómat. Na Brigid bogan na caiide sin anna hapagar fad an tasáil anna bhaid fad a agus an bhfuil thug Bobby Nugent an Broig an sunde anna faointe sin teis anna bhlúide imró an Brigid. Be kick Sarella and Sohoka foul Laura Hart. He pioxasta vi Connor Cahalan leis an Guinness nach Peshkela. Agus cíimi an rééis an gorta bharcais fiochanse nafuilterova ach femar a gheadfar agur drúh trauma haid a lár na hhoide níl sé sin cruig an éachar bí muid a siúla níos luithe. Haberson mar ófar sin níor bhéin chead a géine siúla ar an gortrimisiach le hisa. Daly inis a Ryan Spáis ige má chairíonn le hand an count na chur na roach níor airig leis níos deis score an son tarna ceann. Done there Brigid sin ceann eile all in O'Brien Derwin. In sé go man Spás a chohúda hain an nasógan úsáidige ráscóra. Sin buite ó chiicamach I leon veracháin dianta go maithe agus clíochnathe go deasan san ag Brian Derwin anna brí sé hééis siúd agus bhfuil be sé anna hása héin agus leis an scór san a gáil choúas a chluthe. Dar Cahalan leis an gicamach agus Níl rud í meachróbad I leon veracháin a láthar na hhoide an cic séir misáilta agus na cic na meachta múracha má. Shane Canan mar se Asíisian san isteach dro Ben O'Carroll. Ben has casa Clasíoch deasmhaigh siúd an count san a chur dro Nugent agus bhí go chéine caint be Ben O'Carroll rimis an chluthe ach sé Bobby Nugent á treis an fód a hasamh luach ama. Well, háine sé sin a rí seoin gicamach a chail gleann veracháin begur blean gicnamach a gaharú sin anna clíochnúd a Bobby Nugent agus anna hosnúd an a Brigid. Norson chuidir gar leis an gicamach agus inis há Shelv ag Gleann Baracháin agus buca siad suas a ghort. Ceir neomat mehan so is staid Semple. 3 faointe ag Naomh Brigid luagamás a chluthe anna hús ar fad bhtha son is cíimiid cén sort tachtaníir a bheith ag Gleann Baracháin. Pasmahan so inis dro Hurley agus Brian Stack inis a tacht trasna siúd a Hurley a hocrú héin agus sin sé go maithan son an láb a úsáid chun Stack a churda agus an son an kitó gan úsáid aige. Well sé anna clíochnún san aige Hurley gháilisteach díal sé gháil tabhaistíigh ach úsáid sin chitóigear déile agus an twinte sin agus tastáil go dóite ó Leann Baracháin chun nacht sa chluthe seo mar há Naomh Brigid teis anna hosnúmhethe chu. Paul McGrath mar chocaptein an bhórn imlíana I downta Mark Daly. Feicálach sa chluthe luagama Rory Farrellan an gcuí chéana. Tucha siad hanas dro Conor Handon so. A rís de fechan leistigh Cole Nugent, Cole O'Carroll, Seochuin O'Carroll. Clasíocht an bharóg. Héana seacht mar dúir sa fuairse gluthe canis creibh chomórtas chonachta. A seach báide is trochéim puinte feitige sa creibh chomórtas go dtí sa Seochuin a ríiste. Clasíocht spásaige búilte leis an gitó agus sa gasa sí sin casig cadé mar scór ó Ben O'Carroll an chéad ceann ó Hranóna a chaise treis bheith anna eáach is gan metheach sé nómat. Se an tasáil gohúntaach ar fad ag Naomh Brigid an tasáil láimh an boga gachéine boga agus chéad a faointe is feachtaá ón lína lán tusaigh. Súntaach O'Carroll, ó Derwin agus ó Nugent. Dara Cahalan choráid sé an uairsa. Well, has spéisiúil inis mar a gcuinnig chora finne dhéal Naomh Brigid an na cicna machar fad agus in neomh ha sé a chud brúár Leann Baracháin.
Shachwin, Andrew Welton, Trowlesh, Eddie Nolan, Kamer Shame, foul Dinter, Welton and Son agus Tuckamid Hernash. Jerome Stack and Son Banishtor, Nev Breed, Fechint, more Himpeler. Agus Jack Cahalan Bed, Grefshachan and Council and Hogan to Hasha Sosta, Gale, the Brian Hurley, Sraisha Shoot, Hernash and so a draw, Cahal, Maguire, Shellefos again, Leroy, Shachwin Hurley and Ish, in the China Shoot, Ha Bobby Nugent into Gamahager, the Sakboire, and Lava Stach and Lava Mach, Agus Dere Reishi Shahamach, Agus kick. Da had the Kuig of Egaun, Agus Anober Dero, Shane Canan, Stolum Contach Trasna, Hurley. Been an being Jerome Stack and the Gossin, Chagas, yet the Cossin Comagadi, so Homahanova and the Hossin Vehan Bautus on the Agus, well, be Mark Collins, Hain, Hawking and Council, Dinamach, be Hurley Hawking, Agus, well, William Nightingale, a law in Nossen Lane of Neil, Roy and the Hinach Hurley Marsha Kelnavine, or Hixer Curher for Iliga on the lava. Agus é sin spéisiúla bharca sé thug sé féil an puinte for se lena chitóige agus bhíon chiicséir hálan de bhálaige gáil go dócha se lena chitóige ach beagúil níos mó muíine gas jasóg. Hurley agus dacrachtaige an son leis an rumchlas leis an Leroy agus paiste le dar bháilt ach raig leis an ish. Hurley, fechan to draw on the posty, fechan to draw Cooley, Cormac Sheehy survived on Nev Breed. Sean Council built to go Laska Bra took again near right son. Now it's hidden the Cooley Kiana and turn the point to the Brian Hurley count on them or count on the other quick. Art kick at Fado Brian Hurley and Botus and Wiltshire Gadassi, Agus, yeah, the national hair off pointed in the fort in his Agus, well, nearly Denny force again. Cormac Sheehy Marsha Stachlesh to draw Laura Hurt to draw Eddie Nolan. Fight to get, Kyle to get, Shachwin Kieran Sugru and Ish Nugent. Leshen pass on the Stach draw Ben O'Carroll. O'Carroll, Nora Hein Shenny Roytson being then Roberto down Varchoin in a hound August well on Council Garamacha get Collins. As Lenny Charter Hurt to Johnny O'Regan High Gimmert. Sachuina Douglan Varchoin in Shagamaher Ben O'Carroll and Son and Brew Horror. Is real an vantáiste leo agus well gan éan vantáiste tacht an son Chahal Maguire took me international chickser. Agus nuair bhí an chaid me an bóta san bhí begaine as leirtaí son da bhil an mort agus Ben O'Carroll Harris an de blíine a sé take chuige héine ríis. Is Corlai seo chur Chahal Maguire and son. Dunne de Shrewer Trahorcha Maguire, Rory, Cahill Agus, Mihal, Aaron Banel, and Gichéna leis na Weltons, na Hurleys, na Cahillans, Agus Keembridge son and Kalish, Rory Fallon, na Tach Trasnair, Agus Squeech leis an Iroid, ach Fasa Viaun, Agus took me the national kicks there, a Hogig Brian Hurley. Nashlin, Billy Ronan Walsh. Ligady Walsh reached. Holy Rory Maguire and son. Well, ní léana a spáint a bhí agus begur an chaiteach ná am fe tamín eile man roií sé tríthe. Le sé caiite agus fighte ag Sugru. Stig sa lín lán tasach ha Ben O'Carroll ha Bert ó Clean Barchain ag Matsúil siúd. Mar se tucaigh Nev Breed Hernash agus Shachwin Nugent leis an Basson. Agus Council Hegadasiga Eddie Nolan. Fechan leis stig, ha O'Carroll stig leis Hain. Mar se tuc siad amach a dro Derwin. Puint Devine, fight ag Brian Derwin treis 3 nómat. Ha se fósamach leis. Nish an Passon. Is ha dinna go hána Shachwin O'Carroll. Dinna Kalish dinna Fowler and Tarnabouta. Hernash leis. Could he Derwin? Oh, agus Han Leon Tán. I'm shehe. Ege Brian Derwin. Cadé mar huslu. Oh, Chorhe Chonachta. Chorhe Ross come on. Nev Breed.
bhuadar chaidir náis ón gan barachain hírs na cólathe agus chaidir an slí suas fad an gortlis Brian Derwin idiom no chud smód an immerst agus hír an éidir fad céfhfuir a chaidir Brian Derwin choma Chesham Tassan ó Benio Carroll gachain rud a mecht anavad an bríd a láhar na huire ach bín anún sí fad watha. Damien Cahalane Ken Fragra Nishavegig Corha Chorcui Corha na Moon Stíocht de bhain 4 íl watha gáfuin to fight to call Brian Hurley Damien Cahalane inis a fechin mór himpel and out be siúd an leach an láfiar a gwyn an dangen sé stach sa bhaide for sé kick Erika Kinúna chaváilte kick Erika gan out chomá agus well hasiad Tite cuig fuinte te fear as gan meha cháneomatí déag an so is start Semple in Thurles éile. Dintigdas ege Jack Cahalane in his shrine spáis an so Bader ege Conor Cahalane Arasharish Kailesh Bader agus Charaiglis an Immerters an Raitor agus Dinig Nebri Dirach Tacht Ernbre Unsi ach an Counson took a wig ege Shane Canan agus Joig Mark Collins Captain the Forn and Counson and Ashton Clown Barchain, Shuchwin Brian Hurley. Follow Center Shulan, so again I plead agus Haru Shelvin, son Rish Nakamira, Clown Barchain, and Machtestach and Headboy Ternashako, ach Anna Yakrach, that father Gualish Daphne, a bogus stigadoid on the lead in the Mo agus, big night breed brass, Ostamach and the Hydus on the Mo. Nishrines Bosher and Glihan Howl, the Clown Barchain. Took a shit her Nasharicht. Cahalane a lurg na Kaidach took a shit and saw draw Walsh. Didn't think that's again counts in the count Sue, draw Hurley. Hurley, a draw Collins. Collins a fechin to draw na Pusti. Nish Rines Bosch and Saugus while Fear Lagirach Michael Hurley, Vishe Febru, for Shasooks around August Beg Deshel and so Nishig Glam Barchain and Barneson. Alaidu agus Gerha Kulish. Shabby Bray Mark Collins Queen of Erdush and Dasogo Hageshu agus Michael Hurley and son Shadin Kalish Bergenson agus well chance Brian Hurley get hide in counts Hogan agus well Goshen counts Hashir and Dave Carter Nimigana Hegalehe. Brian Hurley Marsha Leshan so agus Macht Corgot there Marsh and Tarna Irach there 4 Ilwig agus Well, Hawk Chewn and Dosh Yaunical and the Sherta. Well, Bishop Cartigan counts on the ball, count fish galore of a hagoha. Yes, Glan Barachan, you could brew or the Kickamach, Spatial, Kickamach, Breed, Bidisa, Vidar Gara, Gahain Town, the Guinea Vidar Father. Sheehy, the Macht, Idro Nolan, fight Ege Collins, Agus Collins, Crean Deer, Chachurson Stach, Idro Hurley, Hasha fight to get Fechin Shestach, Idro and Lena Lanta Sach and Ishin Count, Ishelson, Kuristach, Sachuiniga, Tintagama, and Sagas here. Which a shin and Trasan Kadem or Oracher, Agus Marirucht, Trastan Voide. Agus nadir roiig le Cormac Sheehy Love nu Dorna Chorlesher Mosh. Shaz whether in Council on Gikamach Agus Anna on sea or Glan Barachan, so long go be pull a wheelchair dead of Arkish, Anunsi or Glan Barachan, Berachamach, Vietnam breed about us and Agus Pastana Hansle and Body of a skill Stacher. Well, a Reiglen breeder and the Vele. Shrines Bosch and Sohaka, Rines Bosch get Connor Hand. Shelva Ochma, the Bra Fina, Tokashi the Ration saw Hasbas, I got Ronan Stack, Rahar, Brian, the Gimmert, Stig Selina Lawn Khul, and Dev Howell, Harabi Dolan, the Fehev Gofina, Fechin Shell Lashtig, Osachora Macha, Paul McGrath, Stig Selina Lawn Tasacha, Bobby Nugent, Agus Ben O'Carroll. Sir Shearlow, Agus Inish Lewis, Agus Anna Roher, O'Nolan. Nolan falls to Trowlesh.
Gáinnig láb láidir trasnar beidir gan in nach Raiglis an immert agus iad goma an Shelvich Mad dinta goma níos stig ag a Dolan agus iirecht their scores on Counson aimse agus a ríis all in fé mar gaiiríon lo Shelvich Mad ar níróid agus fé dhearra Kieran Sugrú leis an iirecht. Se na pasan na láimh sin iad a bog a chó tapig agus an aimsú an a bheit chomach ach an boga agus an tasa láimh ar aus ar fád címinn son chance ar máide se bhfuil sin pola ní an báide óid a stoppaí í seanslin a bríd an leis a Gaunson. An réiteir David Coldrick sásta ar dhégan mar se Harneis le Gleanbeir Cháin agus ag an deise Cathal Maguire an sa. Ní roid a bhreid leis. Rís beag na bríd bra sásta ní roid i dheiscint an son agus sé deis dóibh mar bhí Tomás arán son ó chéanamh na hibrecha a chur Harneis agus is falla glas agus dearg ha ó schór imróí Gleanbeir Cháin. So Gló an Counson Chmad stig Dairig deire níos mar Collins captain na fórne fear nart a híige le Corcaigh Fannam líanta as go daine sin glob trí creibh chomórtas chorcaí buirtige a chábhíle sa dóé go 30 agus a rístim líana Cathal Maguire a thocrú hain agus sin deis agus scórálainn an son ó Cathal Maguire ní chéad cheann dá siúd Omhranóna tóca go deasaige as bhí géarthá go leis an scórsan. Se ní an chosan roba hefad an sanna gin a bríd fémar grád a begainin beag le sciúil chum a bhí run a rád a bhína fir siar go háráid ach ligad a mar Collins gháil isteach an son agus an tascaí Cathal Maguire agus well an bhearna iad líad begainin beaga iad fará. Chéad scór le 9 nómat na mar sin Dóigh Gleanbeir Cháin nach chu céanna héan a héan feite ag na bríd an boid a son de Brian Derwin treis chá nómatí déag agus puinte go luan níos déanaí ó Kieran Sugrú. Chéan scór na bríd chomá ó nimmert. Uair má ó Fallon seo chuin Ben O'Carroll a fechad leis stig. Ná sé héin i bhíon a stig ann. Is bhí Bobby Nugent treis cachta muffé ort. A cha Ronan Stack an lachúlaí lár níos bocha chuin cín agus é stig a rimmel na Carnóige. Ys na dóg sé ag an réiteir David Coldrick agus beg kicks air an sod an bríd. Agus is tócha go bheith Ben O'Carroll raig amachchan í hóganteach Robbie Dolan an ó Conor Hendon so éigimar go magadí sa le mór an caiide áilige ach ní hééis sé sin conán a beidir a hócaí. Ní sí ceann an baiste cíannaige a gine chorafin díanach sochlathe ach ní chuir sé roba het fad do. Nis bhfuil sé practiceáil ó hen cíimíd. Cnán mar se. An baiste cíanna bhí se. Bhíon in na thuaile chint I dro na postaí ha sé builtige ach an Counson well ha sé fós I stig san immert into gomaig Damien Cahalán an Counson a háid. Well, an ceagra cíanna sa bhíon láid éidig. Mar a bhóthain cleachtar siúlaige rinne nolog. Chuin Gleanbeir Cháin a ríist. Rory Maguire an lán chulaí a trá leis. Fragra éigen a tastáil nó cúpla scór éigen. Déneomat focus I chéad leis á máis agus ní héag bhfuilid gimmert go hulk nó héanaar mar sin nach hastóch cúpla scór eile a riimiis an rise. Ja, na bhín sé a gúnsaí bhí nach chuid na bríd gohfuil hochttar díag ar an orta chu an slíhan chosint ar siúla na bhín ólach fir siar agus anna dheacar do Gleanbeir Cháin gháil tríthe. Agus cíl mo chudan na Crocaigh I gimmert níos déanaí ní cheart éanaar de lua maidir le 8 déag nó 7 déag nó péméid a bheith ar an ort chun déanaí bheith géan. Well, Im rófran cléthe agus ní bheith géan seapóid in dhéag inniuh Omhranóna peisce le Gleanbeir Cháin ar an únsaí pas dasan son ó Jack Cahalán I ófar an Counson leis sin dóg agus a méal a bháide agus deire dinta go maith ag cormach síhí sa bháide agus beag deis eile an soig Brian Hurley a háláin an gríanana na thuaile háláin beidir hamáis? Well, bhí idir a túirt fé faointan sa ach I tíisteach neidir bheith an pola hábháil a ríisiad a báta san gábháta beidir agus san síime amach chuir clicta had a cúig méadar. Well, neidir bhí réanana is ach
So bhean polaithe bháiliad agus bhfuil bhín ceamma haine ag Brian Hurley an báta déir ag thug se go díal ar fadaí agus an puinte seo testáil go dóid tú a déanamh suas well neomantas fithe mithe. Lenny cheartta huirt a churmach síhí sa bhaide don na Brigid hí Sean Brown a duine bhisteach ar bhaide chomá so dhéon sé go maithar an tarna iirecht ní ráid san na chur da mu den is sé féchant ar Brian Hurley fuair sé ceannachas sa cháinneom dé go hin mar sin chá scór feite go dtí sam thnónaige leis an nasó go féchant i dróna postaí an ceansan búiltige agus be sé sin mé a bhaide agus anna chuáil ar fad i mé a bhaide ó Shane Canan. Brigid inis tachló le Robbie Dolan agus a ríist brasásta an bhróig go húsáid Ben O'Carroll a dírig an spáis a háil dá hain Johnny O'Regan a cumad súil fíor chéarar Rís Rowan ag ne Brigid ar fud a chuirt Brian Stack maiach an seach an cín thar Ronan mithe leistig agus seo chuin inis Ronan pass an feitiige ó Shane Canan seo chuin Nugent á chlasíocht dálin ó Nugent chun an spásacha húd ar hain nach an son ar bhí an taction le déanamh aige chuir sin count na dhéistes ar fóríl an chéad cheann ar fóríl don Brigid trí nómans fihid. Anna scileachas baintin sa ige Nugent anna Iasa fadansan leis an brabaideog dasan. Ó Mahony. Broig dasú sáirtige dinta go hálinn ar fadaige an count an na chuiristeach a dro Hurley. Hurley thoise trí sé lú ó Fallon. Hurley Ellen Gare ach an sprioc aimsethe ag a Hurley an a scór ar fad agus beidir den chéadú Ranóna hamáis an bhróig agus an kick luas an feiceagain ó Gleann Baracháin agus fear an críocha bhíon leis an son. Se bhaine sé sin ó ag cumach féin a bhdar agus fogadidir suas a gort anna hapaí anna chiicisteach go dtí Brian Hurley a bhuaige ar agus thug fé agus sin anna faointe dóibh iad fós a chluthe cé go bhíad 9 Brigid is fearr fós go dtí sa chluthe. Chéadú Ranóna ha Gleann Baracháin tréis gháscór as i chéile a gháilt agus an féadló a rís chur leis sin idir níis agus le hama Shane ómat nó mar sin há fáca ginn sa chéad lean sa in Norlas éile cluthe le cheannis creibh chomórtas na glob orthe ag AIB nó cílmachad an na crócaig tuairtaigh ar an gleann níos déanaí Ranóna chomáile sin tréis an gluthe sa RTG car anna lá a chaide a gcuin Ranóna ag tús na bliana. Fallon dinta go maithaige dírig an cheamó chuirda ach an feabhal son tacht ar Ciarán O'Sullivan na stáilm agus well beidir go bé Bobby Nugent nó Ben O'Carroll a thugann count an Nugent beidir. Cúine Bobby Nugent so go bé siúd a thucaige go maithaige na kick na sa chumá. Ciarán O'Sullivan ibre hochtégar a chum siúd agus cainte David Coldrick ach tic a bhíon son ar chuig an anim isteach sa leirín. Is Nugent ceanna bhain churthar fórílige hácheann feite an immert agus a trí chin inis feite ag Bobby Nugent fé mar inse a gluthe canis creibh chomórtas chonachta. Se báid is chuig pointe scoráilta lína lántas ag na Brigid go dtí agus an pointe le teachtó Ciarán seachrú an lína lehosaigh agus chéicamach san cailta ríis ag Gleann Baracháin. Ben O'Carroll dinta maithaigh Ben O'Carroll os cá Ronan Walsh an uair sa thoise fós a treo leis agus deir a chuirse dorn leis an gceann son nach deir Cahalán sa bhaide do Gleann Baracháin nadidir Ben O'Carroll a dírig pointe gháilt a hain nó a dírig an count san a chur trastan bhaide ach péisceile dinta go maithaigh deir Cahalán sa bhaide ach tucha a cómhatha troch fastan son ó Sean Brown agus cíimiid Ben O'Carroll a rís. Ben O'Carroll hat trúr ó Gleann Baracháin a dírig stoppach ar leis mar se chuir sem passan ar naiste dro Canan agus seochhain Ben O'Carroll trúr ó Gleann Baracháin a dírig
súil géir a chmader níl an súil géir a hóin. An brewery agus an narú Castlehaven son ó Brigid agus críochnú ausar fad ó Benno Carroll iad imecht godíal godísa. Agus an chicamach a cailta roiise geb gan barachhain. Connor Hand, dinta go maithe géir an Devlína Howell. Nó sé kick slasan so, tóca go tappa ge. Agus rís Neve Brigid gan éon stad gan stéanna i de Dírig Lewis agus an únta raig leis an gluthe gan éon deis an éachar a thuirteach lean barachhain socrú isteach sa chluthe. Seo chuin Fallon fechan sé leis stig da a chó lecha ón lína lechúil Ronan Stack is stig an. Ach tucha sé ar nas I dro Laura Hurt, I dro Shane Canan, a Chaim Sheehan, Robbie Dolan. Ríist fud fad agus lehead na parke á rúsáid an socha. I de fechint las moi, de fechint las stig. Darren counts an corthacha I dro Fallon, anna fatter fad I dro Frost, Shuchwin Frost. Passwick Shugadi Stack, took a shid a rash reached to draw McGrath, the trowel leis. Agus der on the block oiler fad an son agus while Trish another fad ve dinta e Kieran O'Sullivan an son an foul son agus well for sé tico chéin was how low in Goresh stacha lower David Coldrickinish. Vi sé begainin bugfien gin check mar mission vi sé begainin bugfien son er vi an chaidir an dal agus chifa go meach kicksair a techt agus chancelle de Benno Carroll so hí mir gháilisteach an sathe an bhlaáil an sathe ach feidir is sé hás a go meach kicksair an son an tlí sé seach lean. Benno Carroll mar se lábh deise leis an gitóg. Fáfuinte feite go dísa sa chluige. Agus well dan sin moher slé agus go dain go ma ag Damien Cahallan an son na méil a bhaide Rudí a chur fés macht a ríist Jo sé ríistí Mark Collins captain na fórne Dar a Cahallan treéis an báide a hágant agus é is sem mo fé an ortach fan siad le Conor Cahallan an so Anna Iacrocht ag glean barachhain an chaitsin a bhag an macht a mud a láragar fiúhain. Michael Hurley fechad leis stig dinta go húntach an son nach dinach fáil Brian Hurley a dos a páire. Brian Stack Heb ségan in sé óntach an dorn nach chur leis an líróid san nach is léir go bhac an réitóir fáil ag an Rimerson. Se spéisiúla peidir seo Brian Stack ausar fad farraid ar well Nacum muide gert cad hit amach an son. Ach ní Brian Stack céin róhásta leis ach go háide ach iatach a chaitsin sé bheith sé lean úisteach an son de Michael Hurley is fecha seans ar báidige ach seansaige Brian Hurley Council chuir gart. Ná sé dintaige. Get over Sir Brian Hurley sin cúig point inis a há fight is I chéad le so ag lean barcháin. Nó mat a bhain nó mar sin fácas I chéad le. Is Cormac Sheehy survived on Neve Brigid. A bhain eile bheith go gcuinnig Darren chéad le sos muid a fechint an son ar James McCarthy an isteoir gleann baracháin. Agus bhaid cutithe go maith an son aige Jack Cahallan. Echa sé le stig agus an passan curthaige agus fáil eile rial an vantáiste tacht an so! Puinte áfach feite bhí rial an vantáiste tacht a Chahal Maguire a chun tarna puinte Hanóna feite ag Maguire. An hon chorige kickan amach supply sé go dí so on dá hef an Council Boiter naisige glean veracháin an son agus Chahal Maguire agus artfuinte never a boide sa cheannaige bhfuil sé croig roiíach go háide agus sin anna cíoch nóda glean veracháin mechta John in the seomra pistis.
While Gadain, Shinagwin, Anado, Yerig, O David Coldrick and so Istad Semple, Rafuint Asichele, the Glown Varachoin, Vietastol, see the Dridden Medrola Hammer, Rod Alaidin and Barna, Idrin Aforna, Achishid, Correa Chonach, the Nev Breed, Hoch, Gomorchan Keen, Hen the Shacht Fightica son, Shafuint Eglown Varachoin, Bemi Tarnash, Gamboil. An a chéad lehan son ag na brí caffar a rá, bhí an cúil sin thar bar ach tá dóchas fós ag lean baracán leis an dá chulín denach sin, denna míad na anadísir a méid a hálas I chéad le, tréis na bógraí. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Aaron Mawalya, Sitcher Imel Irher na Horapa. Och níl sí lei féin, tá sra Ilon Vyoga mór himpel hi. O Rocklin o Hui, go Clara o Yes. O Alcha Taifsha Cascair Dula, go Parahesh Veha Hevra. Tá réimse lehan den dúlra le fáilundu, agus réimse lehan dína comá. Seo dé inis na níontas. For every person with a gambling addiction, at least 6 people are directly affected. You may not even realize it's you or someone close to you. If you or someone you care about is struggling, help is available. Visit gamblingcare.ie. At the Irish Independent, we don't just cover sport. We tell the stories written all over Ireland. After all, each struggle, triumph, high and low, leaves a mark that lasts. We live and breathe the stories, written all over Ireland. Irish Independent. Cén fá a gcuireann tú ar mide mé a gcónaí. Féachirta, gléasta mar sin. Céadach an tosach réidiúnt, tá tú trú bhéalach. Ní fiú foiacú, níl tadad lite dit. Sinna déir miú sódóirí linn. Chun muideach in ar dust. Ní fear sin, is mis de fuad. Is nuair I lura go tú cabhair, éist for leat. Má tá tú ag chursús le fóraigh an bailín ó gnéasach, bí an tacaíocht dain I gcónaí. When a loved one gets hurt, you will want a faster road to recovery. At Leia Healthcare's urgent care clinics, you will be seen in 60 minutes or less. Thank you. For consultant-led urgent care in 60 minutes or less, Leia Healthcare is always a beat ahead. Switch now at leiahealthcare.ie. What do you trust? Trust routine. Trust money. Trust promises. Trust fairy tales. Or trust your own way. Allure is confidence. The new all-electric Peugeot E2008. There are over 100,000 problem gamblers in Ireland. Could this be you or someone you know? Help is available. For information and advice, visit gamblingcare.ie. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Ceir cholín chun tosaigh atá na brí tréis an chéad leathan son éana seach le náid is sé agus fiadar a bhfad níos fearr caffar ad bháil insan géad leisin cén ragra iomid ó Glan Baracán sa dara le. Agus sa dara cluthe tránóna cilmachol na crocaigh agus cumann watí Graham an Glan an cluthe sin an so insan uair ag a cearúchan na ceair.
Sean Cade Lashin Mark Hart Vider Harboring ó húsna himmerthe hí annach chud scór na bratha ó álaigh na bríd nach raibh? Bhí gan barchan faoi brúga Harry Lewis a chluthe agus Anna Lewis acu an lína lan tosaíonn sin ó Carol Derwin agus Nugent tá siad a Jenny Rackestíon sin seo pass isteach a hetin a drá na Carnogan sin ach tá siad go leor acu an sin agus cría cliste ó Bobby Nugent an sin ach a rís eile tá siad ag immert le Lewis ach le lehan fásta so imríonn siad ar an tíomhlína agus an sin tá siad sásta an Lewis sin a úsáid an seo bariach spás tugad de a cehardeag Brian Derwin a crídíonn le cúla ní sin ach seo an Forest Mó Beidir sa lá seo ever trídeag Ben O'Carroll arca seo an dói a garan si isteach croinn si spás agus tugann si an pás a Nugent a ríis star críoch a ríis. Agus David Coetzee? Aye, a rís an glúiseach ach an sír glúiseach a bhain le tosaí a níomh bríd. Is cumar an scíal seo nach bhfuil an cosíocht ag glanmhar a chain chun déal logus Ben O'Carroll sin beidir sin pointe is far an géad lehan sin. Okay, ó Carolina Lorna Coman san cool, Gary. Yeah, tá sé lár garú atá déanta acu go dtí seo tá sé just cóglaigh ar an líróid. Rory Fallon agus Conor Handy gumpar an líróid sí san seo Eddie Nolan í lára an freisin. Bhí siad chu tapa ar an líróid lena lámh agus just bhí siad go sonar ghuiil rud ag teacht. Tá si compórdaach ar an líróid gat duine compórdaach ar an líróid ach an feachar seo áit beag, spás beag ach i gúsáid an líróid ní bhaid Mark Collins Rosásan a bhaid sé ag breanú ar eisiir seo ach bhí sé Cameron Leroy, bhí sé éasca dó agus níl mar cínte cad a bhí an cúlbar ag déanamh ag an deire seo ba cadé mar críoch ag Derwin a ríis. Tá an lína lán tosa ag néamh bríd ag déanamh raic. Tá si de denna raic agus tá si contosaigh éana seach le 96 Glanbaracon go leor ibre le denmh mar sin ag James McCarthy le Glanbaracon a ráil le reis sa cluthe tí mí codla sa bheigicá sa dara le fannig idig. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Bíochaín páidiróid go gantrí, chlár na dugmí cuairt a cheantrachéad súla fud fad na tíre de bleiseáil de ceol agus de chultúir dúchas na nuaí agsúla son. Agus maras gnách, scothar fad na geoltóirí baile histeach. Ní léon árasach den arófrach ceol úntach ar fad sa an nocht. Agus ihe úntach ar fad ceol roin amach. For every person with a gambling addiction, at least 6 people are directly affected. You may not even realise it's you or someone close to you. If you or someone you care about is struggling, help is available. Visit gamblingcare.ie. Is amí mothúcán agus ceist nar atá leanamhar an mealach. Agus tú ag tosú amach be Carol a fóil ó cheanúlathe slánta agus ó mychild.ie. A choróigh leat san ihe, cebé rud a tharlóí. Agus ó thuaigh tuairdit I rihan lei, mother leis na ceistena go léir. Táimid an seo chun Carol leat. Mar sin, té chuig mychild.ie ó aimimeach na seirbhíse slánte le cóir le céimar céime áil. Hello, Jenny. Hello, mysterious voice. Do you need to get smart with your spending so you can do more with your money? You're probably thinking, sounds like a lot of work. Well, check out Unpost Money Manager, the smart budgeting app that does the work for you. Amazing. I know. Securely link all your current accounts and credit cards and see all your spending in one place. Cool, but will it let me know when I'm running low on cash? Yeah, it gives you the heads up with spending and budget alerts to help you stay on track. I don't even bank with you guys. Doesn't matter. Anyone can use Unpost Money Manager for free. Do more with your money, no matter who you bank with. Download the Unpost Money app today. I'm working on this new case about a missing scientist. I've seen that before, years ago. This isn't gonna be good. The answers are out there in the ice. The Night Country. It takes us one by one. Constantly refining, constantly improving. That's been the Carlsberg way since 1847. The best kind of progress? Probably.
Sometimes when you know, you just know. Like when you join UNO Energy, Ireland's new energy supplier, with an app that lets you know how much energy you're using, so you'll know where to save, and you'll know what your bill looks like even before it arrives, so you'll know you're with the right one. Join UNO Energy and save up to €430. With UNO Energy, you just know. There are over 100,000 problem gamblers in Ireland. Could this be you or someone you know? Help is available. For information and advice, visit gamblingcare.ie. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Fáilte eis an deir seachna se chuing, deir seachna móra Borcan Crocaigh, Cluichí Canis Amóna na Hérans, Seoisir agus idir bheanach, fórna as Corcaigh agus Cail Chuinnig a bheith sa dách le Canis, Carú chuna cuaig de saharing de downing be mi de rais le Cluichí Canis, Seoisir agus idir bheanach, Pella na Hérans sin a gcuibh na fórna, sin ag Carú treis héan tróna de downing. Se mar sin ha Glanbaracá na mohar fort na himmerthe ach mit pósa fan nach na Brigid. Rud ógan seans doing fechan down na seans na bhí Glanbaracá, David. Yeah, bhí splancan ús a céad lá, ruin sin kick amach an Mark Collins passing glóitias teachan sin agus bhagan sin líúirte agus scafonta talína le lán cool. Sin go dagan Jack Cahalán amhaíonn seo castan sé agus brún sé íireacht ionach búin sin an crossfór agus just míár. Yeah, Gerard le rá go na book fan si a le rivan tosa ag níomh Brigid tá Jeis na crothí ag Glenvarach an seo an darna Jeis. Beidir na han Jeis cool ach bhí daintearón agus sa Jeru bhí an coolbeir cormach sí an go leor anú honna cainil amach. Yeah, rís Jack Alani lor garhrúd an seo tháinig sé le lús clicker an líróid an pass a shot agus Brian Hurley leis an Creek. Beidir bhfuil beag an seans cool ag an zera, but gandát bhí seans na acu in San Céadla. All right, Anthony Cunningham and son Ear Vanistor Amon and the guy of Ear Vanistor Pellen a breed coma a mascan slua I dochas a ganish ne breed and a shaft Glanbaracá now the Marcus Agus Tomas. Yeah, Faltroy Harnash Mugabrate Ultigum Henix Tomas and Sahami Dulov von Machten Tarnela Kerafuinte Idrin Forna the Mach Brian Hurley Tre Shrintus and the Scornus on the Halt Tichedla Mosh Vechan Barnes on the Vadney Slew. Well, bheach an dát agus chéad a faointe tá fiar agus begar a couple scóráil tapig go leor sa dara lehanne sé déan. Under the Avine ag le Hamadal in scale ha Conor O'Driscoll trish tisteach and not Sean Brown the Glan Varacháin. Dan éan a rú dinta ag na Brigid. Am na mahasar son ag an buinte sa. Éan na seacht feite agus anna chaid fad immer cosi chéad le sa. Ach Mark Collins is captain Glan Varacháin. Dúir sé an pass sa. The Conor O'Driscoll ní dhéanamh. Andrew Welton and Counts Arnash Harain's báisiige. Agus well bhí sé chun an Counts. Is dom héige denach foul an son Jack Cahalán. Ach rís bhí na tíir siar again bhí túr go timpplaid about the son. Aníireacht ag Jack Cahalán sa chéad le. Ireacht a bhfuil. Míontar na kick na son ó Brian Hurley a chuig go mú agus mar dúir san deis son de Cahalán sa chéad le a bhfuil an tolla. Hans gemach henne do sa bhreis ag Glan Varacháin so yeah maid fós a chluithe sa agus anna hans fada costa tarna le anna bhliain godísa go buchante réanathe nímó ag gluthe canis creibh chomórtas chorcaí buchante an dagan a greibh chomórtas na mún tréis ann breis a tréis kick na éirice agus iad an isise gluthe lechanis na héir den chéadú ó néideag nóchas a hocht. The Thesis in Irish Times and Dennis Walsh is a kind fair on Pobble agus gachrod a bhainean leis an glob Glan Baracháin gan nach míle ráché duine sa cheantar an na chopla scéal maid le éimean donfios an rá bbliain na chaise sa cheantar is I ddírig leabhar scríomh leabhar ná airig leis a scríomhach agur bhain ómar fadige. Agus an slua Fogarton Sohabin agus 3,300 no marsin and so stad Semple Pranona. De fechin tinisher Conor Hand vi úntach sa chéad le is dacar in drocha spántas a fiúcamach dun ne Brigid sa chéad le so de fechin isher Ben O'Carroll is cámara sí sin well bris sí an son a dro Mark Collins a raig a reis a dro a chulmhaire Dara Cahalán.
Sechuin Jack Cahalan, Trowelesh. Agus well, Cúnavá Háiltige. Nach a háis Cailton son. Agus ceap sé grib rial an bhantáiste coach. Darú dinta ag an réiteoir an rial son. Dar Cahalan inis. But Crinison son o Glan Varachornig, Tucson Tarna Lad, Johnny O'Regan, Dera. Kicks here, front there, shoot. Agus Ceann Ísel, Crean Correstacha. Naspa Crinison, Lewis O'Shane, even Yeroid de Skura. Olapa, Michael Hurley. We got the din, Inche Gachra the Garten son, and Mosh Vishama. O Scora Kayla Corrica, Skura Yeroidwig. Tu gain in ruddy liver noch down there a final na where the Calhoun the Cadde. On her hand, Tachtar Nation, so Joe Rory Fallon. Foul Fallon. Foul Kintibi and son o Rory Maguire. Agus Turga Réitoid isteach an chaide sab gain in Berg mai Leanse Sá agus mar sin. Sorry Rory Maguire. Mullu le Gradam All-Star an Nurig Tristan to Spontish Munta Chavega Dochorkig. Then O'Carroll Hogan kicks air son Katapwig. Agus an Isha Chur an Leroyd son Ishtach Sachuine. Took Shishin in Rasha draw Fallon. Kailtiga Agus air Numchla. Ach Shishin Quitton Saga McGrath Agus a Dinamistacher Void Agus Sunks around Bader. Ach an Council Meher Chlé is Foril o Fall McGrath. Gadiacht Úntachwig ach an son ní raiglis an sprucha heimsú. Rís pasna Dollamór agus dianta go déile sanna ge Paul McGrath ach bhí sé carta ge báide bheidir sé bheith fachtan sona ge. Né sé níananig san éon defríochta ag leann Baracháin. Cuidir sé anam ag an únta tééis an misáil sinna gine na Brigid an son. Bjorn O'Sullivan took a sé ar Nash. Sechuin Collins inis. Gudi Connor Cahalan, Andrew Welton, last mother, last year Danish. Tuck a Sharon Ash, Gudri Welton. Conor O'Driscoll, Honigistach Glahama, Jack Cahalan anish. Yin Goma Bader, La Churn, the Chur, Paul McGrath, son Agus RT Squeal Election Eroid. Pastasso Hurley Agus reached. Again, Noma Kinun of Clown Barachine, didn't she the nerds and Ruddy Gartach and son, Brishan of the Shis, Nish, Hane Breed, Aaron Bretonsi, Hushid the Fechan Keen, Tassim, Ben O'Carroll, I'm Shoe, Ben O'Carroll, I'm Shehaka, Last Mother Shoe, Ha Connor Hand, Ben O'Carroll, well, Dinach Lavlock Oiler Shoe, Douglas Ha Unhover, Hosher Bulle Shane Mar Higsha, Greg Bert Last Mother Homa. Ruddy Marta mi charta Femar Visha Roddy Leon Barachine, not even chance of Kutena Passamoon or Rodegner Kalistian son of Ben O'Carroll on the Welladangort and of Lock Hoyle Fadenson or Leon Barachine, Agus Reg Eddie Nolan, Salaur and so. Ach Leon Barachine, Anna Hoflimmer to co, Ach Genoment Canoe, Callinshed on Hyde. Cortabui Brunton son, Eddie Nolan Visha. Kinta or the say Tach Trasner Connor Cahalan and son. The kind of Hina Fin Jahar Harfadar in Glam Barachine, Fecher, the Derwins, the Sheehies, the McDonald's, the Stacks, the Canans, Agus the Sugrus, nor for the Breed Choma, Untach, the Clinner, Fadi Yeshkint, the Dolpham Torka, the Da Fubble, so. Nish Nilen score, Cheshabeg on Giadle, Agus Shanson Sahige. Glan Barachine and Garner Lido she's good 3 feet. Simul Gaben Mark Collins a Hogig and Counsa on Illan Kane as he had a Hog Brian Hurley and Counsa and Hursha Traston Voide Agus our Fori Leshin and Illan House Core Mark Collins Leshin Nasog and Tev Das Hokru Fenganen score Gadisa Sachlehega Nishan Felish and Counsa on a Ralt Knee Fader. Achan Leroyd's Fosun son, Agus Hurley Akasa, Agus and Dasso Corteleshin, Agus Shin score all in and son,
ó Michael Hurley an chéad scór ranóna dá siúd agus ó máis sin 3 scór as I chéile níos tí Gleann Mharachán leis an dá ceann rimis an rise san áireamh. Se mar Collins na bhí sé tógant in séir san níach sé rumsa do fergra bhean na buíine gas éine tógant in cecha I bhí sí garta Gleann Mharachán agus an pointe sin fachta go Hurley ce méid é chéidir cinn da pointí fachta na chúcinn da pointí fachta go siúd in isteid. Rory Fallon Nunsi in iste nef Brigid Tuair sin Counson de Ben O'Carroll Ben a fuair hápointe sa chéad le Har nasin so dro Brian Stack Fallon a ríist Derwin fechan to draw na postíos an Council Curher Yashori Gá ceann inis Curher fórí le nef Brigid Derwin a fuair hen sa chéad le ach an Counson yeses fórí Se Díach chochlaithe se arú fós leis an slíthe sí meach coppla ceanna chumúige na Brigid an son ceann riimisin ige Paul McGrath agus an chicamach sa buirte ige Gleann Mharachán agus sé de scuile féine sé ríis an féile scór eile gáil. Cathal Maguire hápointe ag siúd sa chéad le an pasan na dro Conor O'Driscoll Brian Stack a dírig stoppachar leis tucha siad Harnash Shuchwin Hurley leis an gedóg há an Counson fighte ag Brian Hurley sin cuaig pointe inis do Brian Hurley ceir pointe as I chéile do chortha na mún. Se agus a count déig do chomach sé Michael Ida háide fuid an Counson ach anna unsaíon son óngicamach ag Gleann Mharachán chaid Harnash stig sochlaithe seo agus gan a hápointe idir na fórna inis agus níos bheith chluthaigin. Cáraigh chicamach. Sheehy Díon Dave Howell agus é dírig canán nach haim siú an roig le fós é a háilt ní roig mar a crum an sub ag Conor Cahalán ó scór Alan Daly Rial an montáiste agus inis an adóg séite deis eile well hálóin gúil an illan sa róigéir fiú an do Hurley ach sé dul amachchan í a hógant. Well, ha fwyne bris in Gleann Mharachán sa dar a lesa gach ein rud amacht gama roive inis a ríis hí scata caid áil dúise co ach hí víidir a gaiúint na víidir sa feiste ceart ach an son le coplaneom tan nuas a rud amacht anna bha roiv anna chopla pointe fachta co Hurley copla kick séir na salta gas a chéad le count tácht a chi seo níli count sa fist count decker do sé hí Cúig cín feite go dtí som ranón aige an Counson builtige drochiig agus an líne hir an son don nef Brigid agus dinta go ma ag Pierce Frost. Is se raig le nef Brigid cháfuinte idir na fáinne deniomatí mihis a tarna le so Don an scéal cúig niomatí go fuair nef Brigid an scór. Puinte son ó Ben O'Carroll tris cúig niomatas fihid sa chéad le Stack in is fech chuin cín. Rud éigen a tastáilhigh siúd cuining siar go dtí cluthe canis creibh chomórtas chonachta agus an puinte inspiráideach a fuair sé siúd. Ar an jabúntaach a dhéon sé Gary Sice chomás a cluthe céanna. Rud éigen a tastáil ó nef Brigid ha siad fós chuin cín han Barneson fós a co cháfuinte chuin cínach. An buntáiste an momentum ar fad le curtha chorcaí curtha na mún fel áthar. Frost Has tucha uig aige agus seochuin is Paul McGrath Harnash i dro McGrath ó Kieran Sugrú Derwin Slas céim das ó Brian Derwin agus ar an gcuí chéan sin ceann ó chéanamh an tarna ceann churthar fórílige agus an dá ceann ar hebh na lábha deise. Idir fáil na scórna san sa chéad le ní tead amachta gatáh sa dar a le iad féidir gan brún is a láthar na huide. Dar Cahalán leis sin gicamach Dinta go maithe co Nis Reince Bosch ó scór Kieran O'Sullivan fecha sé chuin cín Brian Hurley is stig le séin is a sé gimpí ar na muir cúl Rein takeíocht dúirt a rein cosan dúirt a cha sé feite sin anna fesar fad agus a deisir fáidin just ná búilte a sé fós an son bin orachar ó Andrew Welton an dain séir fós anna chuil sé sin caiite Conor O'Driscoll bheith an scór son dá meach sé feite chuireach sé Gleann Mharachán chun cín don chéad úr sa chluiche ach
seochuin Nebrid. Se rudí mar sin a gahraíon ri chluí agus inis Nebrid agus iatadí stolsuas agus scóráilen so anna hapaig ach ó Cadémián sanna bhíle de Gleann Bearacháin. Bhí báid a dul ach an tulla ríis bóta bháin eile. Cíimidan sa ríis chorlaí an seanna haitsin ach ort tasapad isteach an son agus Rory Maguire ó tá meach an puinte féin a gabhah se sásta leis beidir seansar báid agus inis well an chaide meachtain da bhfuil an ort agus an sellbhige an neisir gan Bríd agus carta buíonn san fachta go Michael Horney chuma. Agus an dí tataisteach an sud an Bríd chasúta in scéal go méid John Cunningham a tataisteach don Bríd ach ní thuca sé isteach go fáil agus anna iirecht an son ó Rory Maguire íon Brian Hurley go chéir i gceart agus chun an chaide gáilt agus chun a bheith bra fáinach danse agus an son an ruúthar ó Maguire agus mí á ceart leis nar einsigh sé an líontáin. Eddie Nolan passwig siúdan sa Joe Ronan Stack, Lewis Stack ó chéanamh agus greibh rud éigean inspiráideach an tastáilhain ach ní hé sin é ceann eile ar fóríl sin Cerricín inis ar fóríl agus an tonandaí sonna tataisteach sin é John Cunningham é siúda tataisteach an náid Brian Derwin a fuair hen sa chéad le hamáiseach há cheann Olcahohin chur ar fóríl ag sa tarna le. Bhí cúpla seansan son anna brí sé hééis nó na bína chaidir ach bhfuil an tathú lédíanamh com mar hascata seansanna chumú ha siad a liganta i Gleann Bearacháin fnacht sa chluthe seo gan dát ón dáhéamh seansna misáalta Brian nó Paul McGrath ar hebh bháin bhí seansar báide sin do na Bríd agus an sonnach na cumar Rory Maguire agus an seansúntaach a bhí sin. Ach anna chluthe go dtí a gin sa dar le agus fós gan na chafuointe idir na fórna dhétar sa mecht ein slín éair. Ag an breise gon beg cicéirice gin chuma má chríochnaíonn sé ar chóscóir caihamid buiteoir a gáilt Thránóna cadé mar blianas mar héasúir den dá ar an sa naig gluthe imirthe ag an dá ramsa cluthe bháin chríochnaigh ar chóscóir de Gleann Bearacháin sa chéad bhóta a gorcaig ach ga chéan chluthe ó hinna le buitecha ag gorcaig ag greibh chomórtas na mún agus Nebh Bríd ar an gcí chéanna naig gluthe imirthe i Roscomáin ag greibh chomórtas chonachtas ga chéan cheannachas son buite céh bhuaigh Thránóna áfach. Cúig nómatí déag fácan sa in Thurles éile gan éon scór an néchar feite ag Nebh Bríd sa tarna lesa 10 scór feite ag Gleann Bearacháin. Nis Conor Han treo leis haspás éigean feite ag siúd tríd an lárach ceann eile churtha ar dheis is ar fóríl cúig cín inis seo churtha ar fóríl ag Nebh Bríd Cerricín a cosán sa tarna le. Se ní rudaí meach go maithné chur ghóibh I maidir na scór na gáil agus iad fébrú féin na cic naach fiúháin Gleann Bearacháin a muach na scata cosán na cumar sa chéal go dáinnig scata don na scór na ó téfuir na buige se le bheith lá na páidce. Dar Cahalán a dul saolann sa dro Thomas O'Mahony agus a dro Andrew Welton buite ag Welton áfach agus chuir sé ceann na dro O'Driscoll an pass láimhe son inis I dro O'Sullivan a fechnisteach I dro an bháide as tá Michael Hurley a tachtamach a dtíirgin ceann na gáilt á sé casa á sé fechni dro na postaí is an taction dir níl well deach na muir cúil ar a chéile agus well níl mór an tuairtamach an son ó Michael Hurley so how long go be sin an cinnig ceart. Seansan a dul mú an dáthebh a láthar na huaide ach Gleann Bearacháin I teachta neisteach sa chluthe agus iad a gimmart a bhd éir an níosán an chiad le. Cíimiid an deis son a ríist agus is dechar é dheiscint lena cheart a thuirtas na muir cúil an son nósa an aimsir an out ní léon háca a gcuin an sa Thránóna in Thurles éile a cholófa dá meach éon sort chunspóid son go meach Michael Hurley go meach sé bhd fargéig an éireach is tí má a bhíar níos mó na aonrad eile nis an ceann san isteach go híise le Drone Nugent chuir sé macha Ben O'Carroll an pass láimhe san uig siúd a dro Dolan le Ryan spáis ige siúd agus bheith dhearra
hon taction dinta satarna lag ne breed shach neomati deag me satarna la on shed score and son the Ravidol ha shan special breed no breed the fall barna on the Holden Morton son and Tom with fad na di vin chada gwalistach agus an council hoise gartoid agus an pinchen fatige Ravidol and do cheshan tasso o Benno Carroll agus well been here score of Acticus Darla Scata Kramuka. Precious Fihedoniomato for the rain score on that hurt as we defect the Nisher, Damien Cahalan, Amani, then Head Scott. Johnson Kailtika. He'll chase that such a below about us and Damien Cahalan, agus Hosint. Gamahigan a breed a rish and the Halabudi Antaka. Kicks here Toka Gatapik. There's a Reglish and Immert. Shane Canan, Fos. Sheen took his correlation is a horror shoot. Raum across that Bader. Reglish. Achud in the Charterista. Yeshua her all in and saw Paul McGrath. Jack Cahalan i Deirig stop her leis agus Cahalan in Ishlish and Love son the tach trasnas tinta goma ag Jack Cahalan agus yo Jack Cahalan and Counson her nashnish down Barachine a traulo Ern Brit unsi a fechad leis stig ha Michael Hurley on the rehor leis stig that in Ish and Ruher so tacht on Mark Collins vi Mark Collins in a haunta ach an felt son the tach trasna Michael Hurley agus is go be Conor Hand vi hisles. Paul vi Kintown son be Conor Hand beidir an the hasistach faden so agus Conor Hand digin vi Mark Collins femar vi se ra goistach agus á vi an gatos skilte doch in scoreáil ach beidir me count ko on gixer ach Conor Handen so an dolsa laur. Berto ne breed marsha in Lower, David Coldrick, Eddie Nolan, agus Conor Hand dinne. O Leon Varachan, Sinead Michael Hurley. En de hocht, en I gocht buinte. Deniomet, nu Martian Focus, a chlehe lachanish, Creve Chamortus, Club na Heron, or Heg AIB, is with a fechenter Brian Hurley. Kera Puintis i Chedla, Puintis a Tarnala. Well, Mae le glawn Barachan gachan chlohe fi cohe gorcig agus y bwyd môn am liana bydd cwbl o pwynt i beth taw fi ar un yn darfart ag gachan chlohe hoi necig yn y co tacht am naisyd yn ded yn y glohi agus ead y bwort yn teid lo he ian o fynio pwynt telepacht ag Brian Hurley roedd. Chweg yn iomot mehe mar sia yn so ystad Semple den iomot foca Farsper de gaf wynt y ffos ag corhe Roschamoin, Corhe Honachta, Furin Jerome Stack. Far Avi Marcho Charlie, Leglan Varachain and son here. Couple of Brian in Nishan, Habilis, a Hochte, Kasha, Shal, Leo, Tiggensha, DNA and Club August and Counter. Achanov Neil Wigach, Gamohach Ne Breed, is Kanai Rochlo, Clehe Canish Naher, and Wintermacht and Chedur, Habilis, a 3 day. Murger Voder, and Twint Inspiroid, a Huntach Den, son of Frankie Dolan. Vrilo, Cornandy Merrigan of Vrilo, Dun Tarna Ur. Ach, I should love an Uchter, Halter, Glan Varachain, Fos, Neil Shid Mehe, Shochwin Hurley reached. Hurley, Leshan pass on the brush, Macha, Cahalan, Leshan Nasso, Shaun Moore hard. Ach, Harchlays are 4-reel, O Damien Cahalan. Ni action of action, a skill sham, Broig Lehem Bautasan, agus Hoshir 4-reel. Bigger na chansen as in the Hovent, Hasha the Botan, Nicky Kanamach. Ach, Beshe Bigger, the Kirch no fad. Nation Fedlo, Cabo Higgin, Shellyvon, Gikamachsa. Couple count Derek Martin, Dip Chase Marty, Glan Varachain. Jerome Stack, Banistor, Ne Breed, Hasha Tort, Corle, Agus, Tror Egg, and the Trinidad Nahana de Henson. If Lorna Beg Aruele, a Tacht Galua, Dunne Breed, Agus Mark Collins, and Isha Hurson, Chaston the Park, Tukisha Hofad, and Ishle, Andrew Welton, the Conor O'Driscoll, also Horamach Shoe, Agus O'Driscoll, Imshehege. Nisha Machlesh, Tukisha Hernash, Draw Welton, Hurley, Tukisha Hige, Yosh, and the Kaide. Oh, Chail Shenny Royder, no Derriganson, Agus is Soilem, Kinnick Carton, son of David Coldrick, Brian Stack, Hon Hover, Ach,
Chaise hain I drone na pelle agus is stoilm gwylyn cart ag David Coldrick sa Well, is stola mar dúis go bhena Hansle Brian Hurley sa chail sean chaidir dúis tí machas a gá láimh agus nadars can I yell sin inis. Ní bhain roiúráiltar fad go raibh kicksair tiltan sannaige agus in a tebúile Brian Stack begáin ína capim. Ach seansa có ríis pointe se háil agus cé hóc a géine se báta sab. Hope Mark Collins and Count Derrig. Hurley a bhuaige nó hógad sa chiad le bhesáil sé níos han count begáin beag níos fuidir stachadían agus in count begáin beag níos fusa. Brian Hurley mar sé faointe feitige. Chun an bearna a laidú níos mó. Tá an taction dinta ige Brian Hurley agus tá an bearna laidithe a ríist. Tá agus níos a ríis an sellh an báta sa cébhúthaigh an count sa mar há sé an háta há gleann Baracháin a buachtan go chaan rud an san le cúgnómatí nuas ach ceann garatha gin na báta sa begur é hógannta ríis mar há taránna de mecht an mort. Puinte bháin idir na fáne. Sé nómat na mar sin fáca a gine sa in Thurles éile. Níl feic idir na fáne ach an 10 puinte bháin son nas nar muoine idir na seansna a chur cleann Baracháin a mún nó fiúan an deis ar bhaide ó Rory Maguire a chuig a gine an drasnán. Agus in count an diantar mahan san ag Cormac Sheehy. Brian Stack. Pass idro Conor hand a half post Lán de Ruher Lán de inib Kicksair Brunta. On the day takistach and Sunday Brigid Keem and son Ever Shachtiag Mark Daly has sé siú takistach. Agus Shane Canan hatration Gortahagen done Brigid. There's John Cunningham a tour face score. Oh, Shin score le dar of John Cunningham on Tunnady. Níl mór an den Leroy Feckige ó hána sé isteach ach sin rion le dar of le fágan tar échathe. Ní bog sé fiúháin íach sé na polaí agus dúirt sé le sin túra mé fuaithe agus bhfuil sé go húnta chuí agus anna bhínta fachtaige chun gan Baracháin ar naisin sa hinna sé ríis. Hurley a ríist fechan chun cín an pass isteach á búte go hálinn ar fad stigan sanna go Grahar Michael tá sé fósaige. Is ar nais le Brigid ar nais leis na himráí. Cá faointe ríiste ar na fárne. Ar nómad go le fáca, cíimiid cébid, nómad breise a churfar leis an seasca. Rory Maguire a chursan isteach a méil a bhaide, Conor sí seo, well brise sí agus cé a hir an son nach Ciarán Sugrú. Nehasach lár a tuaircúnamh Dalína Lánchúil. Agus big chance Ellen sa Brian Hurley in countsa chud ar sé jasnán ní bheith sí frista agus ráfuintidir na fórne han sé a ruthemachchas sam begáinín chuignómantí be hagin agus begáinín begáin bhreise chomá tá tarcará mo comá sé glan Baracháin mar ha sé go díals na nómantí déirig. A máis is mu a fechan inisir ar Brian Hurley beidir níor béndí bháil chorá tappa go bheith againn maidir le leich na himra AIB agus cé hatréis an fód a hasah ó hebh na fárna inniuh. Well is socha Rory Maguire ha sé teise bheith díana go mar gohéin agus Brian Hurley go mór bhór de gan Baracháin ón de bhfuil is socha Brian Stack ar aus ar fad a ríisineomh agus an lína lán tusig Ben O'Carroll, Bobby Nugent agus Brian Derwin chuna ceartúirta bhí anna chiad lethaige sa chiad le. Robbie Dolan an chluithe teise bheith chuma ach níl lá half fós. Brian Hurley á bhla sa seachpointe feite go dísa aige. A sean selige. Agus sé nómat mithe a deir an clogan sa in Thurles éile. Agus de eile bheith ann dá Hurley beis begáinín níos lárnaí agus mu a fechant ar onadí eile tachtaisteach an sa ag ná Baracháin sé Jamie O'Driscoll a bheith a tachtaisteach agus Ciarán O'Sullivan a fágan na parca ag ná Baracháin.
agus nadar nis cad an bhuiile an sahalá a ghost. Agus cimid Damien Cahalan agus Bobby Nugent gomor scail begáinin gansaí a Haracan son agus nis. Rain sé seo puinte bháin an son agus began action a gine díanamh siar ar dhéire. Seach buinte ar fad a há fight ag Hurley Hanóna. Hurley mar se. Á crú féin. Chá puinte idir na fórne. 3-0 mat fáca han ceansan búltige a ríise seach a méle bhaide. Ha sí fós ann. Cá ríise sí. Fós ann tuig hand amach leis. Dorn curtha leis a dro sugrú. Agus deire airóig lo an ceansan a chur dro John Cunningham. Ha sé sínte súnc feitige. A ríist dain sér a méle bhaide an son don Ebrid. Gin Ebrid go maithar dead a stocha an bháil an son stig agus well gimme sí machchas a lapuíon son Eddie Dolan nach i sé dechar do bhí gáil amach a canar handan son a ríis annachlohim ar a gisiúd agus anna jabdí anta gé gáil amach lethe. Ryan Stack an lán chúlaí passage o Rory Fallon agus John Cunningham inis. Should have had cuairmach nach dinta go maithacha. Pass fight at her national side Alan Daly. Kieran Sugru. Classic das so Robbie Dolan. Agus now a sleanú de here. I have Glan Barachinde, and I have na Brigid, ha Farsburg the half winter smid a fechent Ronan Stack a Trowlesh. Pass live agus an Hoyle father Stigan son. Oh Nugent. Ha Cruhain so ha Connor Hand Leshenir son nach Curher Schley. Is there 4 eel get Connor Hand shaking and isher 4 eel the Brigid. Under the yellow tachtesteach is de Glan Barchain ibre fé héan sinna Michael Maguire took a sé siúdesteach an áit Conor Cahalan. Michael inis downta nach ra Rory an ort. Mission kickamach so the Derek Cahalan mach dro Laura Hort. Agus fearre sin captain na fórne ha sé treise bheith úntach am Hanóna ón lína lechúilach an sonna bhíse a mahadró Laura Hort a buchan na líróide an seascanómat mehan so in Thurles éile. 3-0 an breisiúin neart ama de Glan Barchain agus rointas na honna de hen son Jack Cahalan. Pierce Frost a chur stop leis. Yes, Ryan Spáis. Again Michael Maguire. Trastan Hurtlow. Pass live and son O'Mahony. Agus well on Hove Darragh Cathal Maguire and son. Came about sin to Temachta I Glan Barchain in over Gahara the Ian Gartacon son Nachal son on Pastetic Tinche Moura. Count father draw stack and so no Shay. Yo share Derek. Or ní Joig Nugent come leis Gael. Brigid Cumad Shellam Níróid inis. Agus lá a tach Chastan sa agus ag an buinte sa heb Glan Barchainde. Ní hinne ha watha tá séomha Shellam a gáil Níróid agus gan a bheith Gael na kick na séire seo. Sinédíach ceanna tu bhhan san agus an begáinní begádan san ó Jack Cahalan í mór fada bhí ann nach tugann sin Shellam ar neiste na Brigid a ríis. Dinta go maith ag Fallon Ben O'Carroll a chaim siú O'Carroll Ryan Spáis ige pass a dro Stack. Agus cumad siad a ríise ar naisian so dro John Cunningham. Chá faointe ar fad a fuair na Brigid sa tarna leis so John Cunningham an tunadaí a fuair ceannacha. Robbie Dolan an ceann eile.
Pierce Frost, Tarnash and so drone Cool Byron, no draw Eddie Nolan Dere, Tyre Glen Nolan and counts on the halt. Kieran Sugru, Casa. Kieran Sugru forced to Trowlesh. Connor Hand, Leshan pass on Kadem Arfas. Audition saw score, the stack into go Huntach get Derek Cahalan survived. Doiklan Varchan, Hasha Fos sound to get Ben O'Carroll, Hasha Fos to get Dolan, Leshan get Ogni Hag, McGrath, and Co-Captain Hans Brook, I'm Shehe, Paul McGrath, he Deshiger Voido Kane of Achdetach and scores on the Vachomile Ale Voidela Hot 3 feet in the final reached. Or Tasser Fadistach O'Connor Handy on Chescat Emertonson, Agus well drawn and stack. Agus Möblid Idiarin Cheshiva Kura Grove Canish Pelanahair in the Koi. Well, one of the Ella Takashachans of Connor Gleeson Takashtach and their breed in night Bobby Nugent. Neil Falcon Ishach, Payme Dama, Churig David, Coldrick Leshaw, Hannah De and like Deb Winter, Boyd Idden Foyna, Boyd Tastal, O'Glan Varchain, a Gaftan, Mark Collins, a Turton Passon, Idro Michael Maguire, Hernash, Idro Cahalan, Titchen Shechon Taloon, Ha Boyd Tastal, took Shid and Ashen Saw, Idro Ronan Walsh, Agus reached, and Passon, Nihen Shechon Live. Agus in the Chinnason, Shuchwin Breed, Shuchwin Kieran Sugru, Ibracha Consar Claim, Irinoya Churnajo, Shuchwin O'Carroll, Eddie Nolan, Ninoshid Boyd and so Nyoshid then sort scoring there, Shuchwin Dolan, Kadem Arjamu, Achbek Kikirika, Egne Breed. Announcer Paddison o Nebleed, Vedder Mahilon Varahain Rish, Calderon Hyde, Anna piece of Passal, Suarez and Gortonson on the Himriodi, Pad Robbie Dolan and Sunday, and Halisha shoot, Agus, well, Benno Carroll gone out to Stoke Hoke, Tour Chef Fuinte, Inianic, Boyd at it in the Forna, Agus dear for Lish, you could have it just now on the din. Well, Dechshe Idro and Devlina, Dechshe Idro Kieran Sugru, Agus the Song with Nordalesh Lucker and Council Harrison Jasson, Son Taction, Dintiga, Anna Hene, Agus Honado, Sheta Will, Tonado Sheta Hone Breed, a Kelura, Shidne Breed, a Vegastig, a Glehe, Canish, Crechomortis, Abina Hair, and then Sheduro Havilis a 3 day. Brisha Cree, the Glown Varchain, Achlech the Himmer and the Chidea BK around the well, Deacon Farahide and Gamera, Sir Connor Hand, Capscript, Art, Clohead, Father Gay, Vishes, Cacha, Night, which and the Cadden, which if him bullier did a Hooksha Art, Fasten a Wig, Clohead, Field to Mahigan Versa. Well, Hashi the Kelura, Aaron Ortiz and Sunfoin, Kade, Marchla Heavy again. Is Kintig Adoni Glown Varchain, Goloider, Ectus and Tarnala, either Untach. For their Kerfuinte, Sichel Huideg Fihinomat, Achnir Blorson, Nev Breed, a Kriech Niglet, 3 feet Loider, and scored Derrigan Son, Norla Sale, Shid Nev Breed, a Vegastig, a Glehe Canish na Heron, Hen Henega Son, Deb Winter, a Glown Barchain. Shamar Shin, Treshtoiv, Clehe Canish na Heron, a wine, a Haluint, and Son Caunella, a Vochent, Ein Vlian Degnis Denny, Don Nev Breed, a Filla, Fork and Krokik, the Clehe Canish na Heron, a Gyan Kaikisha, Le Bua, a V Tiltica, Kafferad Voil, and Sotranone and Yov, Kerachulin, a Scarney Tain, August Glan Baracon, and so Gary Size, the Levershin. Yeah, if you never reached Dr. Jensen, Kate Lavi Falls, yeah, Atkins and Darrell, we should feel on Vroof, who she'd Fihano made Gan score, August V Glan Baracon. Go Lords or Libby Ferrals if he chance na Kulaku and Beja Shin and Rud if he diffracted in a forna nor a four Beno Carroll and Lerods vi chance na August 4 sheet na chance na a lawn Ruddy here for real like Glanbaracon August and chance na Coolmar Durshme so Libby Ferrals and Eve Breeds and Canis Fair again there. August Nuravina score na Moora at Hastal, August Nuravi Abiocht at Hastal, Honig ne Breeder Ashlesh na Fragri Marvi Galore Kesh na Curha Egne Glanbaracon or Hinyo. Gand out Jay Nomad is just a Darren Lav, you're a Keshtuni of Breed, August you on Mion Agna Viaku, but Lyric is a Darren Lange, August on score of Worshiad, Teration Barna Ol Worshin,
Sílim sé go Benno Carl Larnach sin agus leirn fao Benno Carl ag túsan clic an méid sin an díal leis an mrú a bhí air, dragar sin ceisisin go leidir nniu, tá sin an díal leis agus tá sé ag tuairt cinreachta don uirn agus ag stúrú an uirn go dtí clic canis na haireann dá club agus tá rís bé lá ionach acu an sin Barton Crocaig i gine idir Glan nó Kilmacud na Crocaig, so bu sé tiltte acu, but fridge ní Glan Barachan go féchar sa darn lá agus mar dúirt garan sin mórach an trasnáin. Beidir mé chorá omlán difriú legan seánis. Beidir é, ach is tócha seo cluthe ina raibh Glan Barachan chun Derrick a ríist ó hús deir na himmarthe ní rád rábalta na caincíní churchan tosaigh ach fós beag aféil artha nar thógad ar seansanna mar beidir gur láil a gur bíd héanana bheitheh súil go mór leis léir. Deidir bí faoi bhí meidir a caiinsle lena chéile a rihan darna lehan sin agus rá tá sé go fáilón ach ag an am cína luas a cluthe chur Brian Hurley mar habla coppla sir anéas gur fád a mú agus ag an am sin luas a cluthe tá tú rála héad well an méisi sin táhaach ag Jerry an cluthe agus mar a Harlíonn sé tá sí fear háhaach mar bin an defer beidir idir na Fernne like caiithníomh Brigid fi an nómad gan coolín ar bí ag an Jerry bhí sé go fáil abal na ceisní sin a ragart hanig siad le coppla fríonsaí den Sky le luas agus fiú an cic Erica sin ag bogu ó láh go live agus an sin an cinniú deanta ceart ag Benno Carl ar an irid chur an trastan cic dearnach an cluthe ach a chur ceir coolín glánad ar na Fernne agus thar uair a cléig de meise ag smaointe gur bhfuil an áit tiltte acu ag le canis na haireann. Okay, I mean cluichí le canis tá sí down le buchant Gary is cuma ach cáilúdach le canis so is tócha inis tá síon an talmhúchan. Mar go bhfuil an méid san ladóga ag Né Brigid, céimhéad a chóraigh an cluiche seo dóibh is smuoine bhar an cluiche canis i gan caiicíise? Tá siad sa léir canis níl mar cínte goil siad lán le winning trééis an dara lein seo lán obrá dhéanamh acu fé nóméid gan scór agus nuair a tháinig an bhrúar na cic má bhí lán tribláid acu so beidir ceachtainna ólam gandát ach tá siad sa léir canis so ba siad sásta ag dul bháile inniu. Agus is tócha nuair a hagann sé chuige David ní bheith an irid san daoine a cappa peacha bhón an glán nó Kilmachada gur bíad Né Brigid a bhuaigh an cluiche canis so is slí deasa sin le haig go hurtt ar cluiche canis. Gandát ar dana agus náidean John an dhearnach sin slicha canis bhuaigh siad ar Crossford Linine a bhí ag dul ficinn trí críomh as a chéile so bhuail siad bobar Crossford Linine an nuair sin mar a dúirtú ní roion ag caint fao Né Brigid ag tústa béle go méid siad ann, but tá siad an agus is deis ionach acu agus bhí siad ag súil go mór le bheith ina gine beidir rá na coitianta cibéir na hagan as an lecha seo aniu so bé sin ilann sé sin dóibh agus bé ag súil go mór leis an bob sin a bhfuil a ríist. All right, Címí chun sa bheith sa cluiche canis tá leach na himmarthe ránathe sé siú Conor Hand agus tá sesin agus Marcus a bhachar a chéile. Gurmína mag de bhí yeah, I'm saw it down to Conor Hand, lech na himmarthe de chuid AIB. Conor, look, congratulations into an All-Ireland final. Must be a brilliant feeling. Look, it's class. I suppose we grew up watching the team of 2013 and we went to all games like these and to play it yourself and be in the moment, it is a dream come true, I suppose. Yeah, it's class. Talk me through that game today and in particular that second half. I mean, like so much went your way in the first half, but that second half, Castlehaven really throw everything at you at the start of the second half in particular. Yeah, I suppose for the first 15 minutes in the first half, we caught them on the bounce. But in fairness, in the second half, now they come out a different team and, we really had to claw deep and I suppose just that extra bit of training we were doing over the last few weeks paid its way in the last few minutes of the game. I think we just had the legs and we stuck together as a team and we had great subs coming in, like John Cunningham there, scored a great point. That settled the ship a lot, so it's great to have players like that. As players, I know it's lovely to have the apple of an All-Ireland semi-final to look forward to, but training throughout Christmas and the New Year's period, how was that as the group unfolded and how as the days and the weeks unfolded? I suppose it's different, like you're not used to it. Growing up, usually that's the off-season, but I don't think anyone cared what time of year it was. When you have the chance to get to an All-Ireland final in Croke Park, you'll train any day of the year to get there. And look, we did the training and it paid off, thankfully. Well, you've a chance now. I mean, it's only a chance. Obviously, we'll see how it goes between Crokes and Glen later on. But you mentioned already, it's a chance to emulate the heroes of 2013 and Frankie Dolan's point against Ballymun late in that game. I suppose we were all there. I was only 10 at the time, and to think, you're in that situation now, and there's young lads looking up to you, like I was looking up to Frankie. It's class, and that's what the club is, it's family. Well, Conor Hand co-gáidechas is tú lech na himar de chuid AIB is har Kieran McGann and har cheann AIB chun an brunny of Kieran. Thank you. Congratulations, Conor. Well done.
Sure, aga levúntach an son Conor Han is clown iad neve breed agus tá siad san na fille fark an crocaigh a súil leis an dara craibh na hair in the fóchant I gceann Cai Císe. Ní raibh ach cúlín amháinid an na fórna ach fuór neve breed na trí cúlíní dearnach an ceannig an onadí John Cunningham agus an son Paul McGrath rich níidir an nós train mark. Hui sé a bhád gan scór a bhí a bhí ach an sin bhí orthú cinneal an patron sin a bhrisú agus híl mé híon grú obair mhór deantaigh an cúlbair an uair seo ach nuair a bhris sé amach ag an cléhan an sin bhí go leor spás aige cé go raibh sé faoi bhrú bhí sé anna clistear a fad leis an prab sin agus an pás laive agus an sin ever a seach Paul McGrath leis an críoch ionach an sin a spráige aran. Agus an son an kick Eric a tháinig leis an buile dearnach beag nach Gary. Yeah, tháinig siad mar frontí an seo anna bheith glickler le pas na lábha an seo na léachar mór a rís an Eddie Nolan an seo glicker an líróid tríd an lár agus ag an deir an seo be fairráilte an slash céim an seo agus an kick Pinos bhí siad go híntaach ar fad mar bhréimsa agus bhí siad bhí an taithí an seo bhí siad glicker an líróid agus cadín ar seo kick Pinos gan dát agus ag an deir den an fear bhí lár garród ben cair leis an kick dearnacht an clé agus an bú ag Nevridge. Yeah, agus an cart dentige chun gá scórachar in na fórna. Gandát bhé as gandát chuir sé ceiste an réitear an bhí sé an kick dearnach gandát so har an trasná agus is just click an. All right, an círíoch mar sin atá má ibre mar vanistóir ne breed Jerome Henry and they shall leart le Marcus. Jerome Stack and some haunted. Jerome, I just heard you talk to Tommaso Flaherty there, and I think the word that I picked out was relief. A relieved man, but your team certainly came strong when they needed it most. Relieved, I'd double up on that. Very, very relieved. We came strong in the last couple of minutes, but to be fair, I'd say Castlehaven put in a tremendous second half. I'd be disappointed with our second half, but I'll have to weigh that up to see was that more to do with how they came about their business, or obviously there were things I wouldn't be happy about the way things would say rolled out for us. But look, I suppose the last couple of minutes there, even just getting the breakaway scores, the one thing I'm glad about that is that they held composure, and even just the one or two passes that we possibly earlier in the first half when we had chances we didn't take, we took them in the last minute or two. Thanks be to God they got them then, but they did hold composure, which is very important. Castlehaven, you know, missed their lines a little bit at the start of the game, but your boys certainly didn't. 1-4 inside the first 12 minutes or so. It was a brilliant start for your lads. Most definitely, and look, you know, every team targets to start well, and it's nothing different than we're doing, but just, you know, some days when you're moving the ball correctly and when fellas are laying it off and moving off each other, supporting, and you get those gaps, they've happened for us, and I think we're capable of doing more of that, but I'd like to probably see it spread out more in the game, because in the second half we got nowhere near any of that fluency. But look, again, I would say possibly with the kind of the drive, and Castlehaven threw everything at us, maybe that eliminated some of those possession that we had in the first half. Talking to you before the game, we mentioned the character that was needed to get through some of the games you've already had in the championship so far this year. You certainly needed that in the second half, as you mentioned, just how strongly Castlehaven finished the first half and kicked on in that second half, but the impact you got off the bench was telling. Most definitely, and look, the bench is the hardest place to be for any player, and it's the hardest place as a manager when you have good men on the bench and a lot more good fellas there, and you can only bring on so many, okay? And sometimes you can't, you know, everyone says we want to bring on 5. Sometimes the games just don't pan out that way. But I suppose John Cunningham got a great point there, a marvellous point. And Mark Daly was involved in the last move to get the penalty. And other days it has been somebody else. We've had 1 or 2 players that have got injured this year that were playing earlier in the championship who are back in the panel now and would love to get game time. But look, I'm delighted that the subs made that impact, because I suppose when you're going back and you're saying it's a squad game, it's difficult for them. So I'm absolutely delighted that they happen to be the 2 today that pushed it on there. It might be 2 different guys the next day, and hopefully there's another 2 waiting to make an impression. Well, finally, Jerome, it's a chance to emulate the heroes of 2013. What does that mean to you, to this squad, to the community in St. Brigid's? Look, to me, obviously I'm not from St. Brigid's, but it's been a marvellous 2 years for me. And when I mean marvellous for me, I mean the commitment and dealing with players that want to play football, want to improve and go about their business, where you're not pulling and dragging them. They are pulling and dragging us.
raise the standards. And as regards what it means for Brigid's, look, everything about that club is steeped in football. It's just the way there's people behind the scenes. There's ladies every week that come in and help us to make sure that the guys get a hot meal. If the guys that are travelling, there's a whole lot of other people. It's a real country club, and in one way, I would say it's very, very similar to Castlehaven. Two marvellous clubs, and built on tradition and built on great people in their clubs. And I'm delighted for everybody in Brigid. Particularly, one last thing I'd say on that is all the different coaches, be it underage, and it would have been senior coaches, managers for the last 4 or 5 years. This group happen to be the ones that we've got to push on, and we've got maybe that little bit of luck as well. So, but it's a tribute to all of those as well. But big look. It only qualifies you for the major raffle, and obviously that'll be a huge challenge after what. Well, Jerome, enjoy the prep and the challenge of that major raffle, definitely, and we'll talk to you again soon. Absolutely. Thanks very much, Marcus. Thank you. Jerome Stacken san ganaras agus cóhardachas leisú be mi a ras leis gan caiiciise nar a bheith cléthe canis na hair nar siúl. Sin ní na scóra na Luha a Louis Marcus and son Bobby Nugent le Coolín Alling. Bhí Brian Hurley á dhéanana leis hain in áíra an son insin géad le Douglas Baracon bíidir a bhd an nomadó siúd. Seo an kick Erica ag crotha ag Ben O'Carroll nu an cool bicart amrá insin géad le críochna ag Brian Derwin and son Jack Cahalán a bhúil an Trasnán and son Anna VR shoot Hurley a reach le score in the táchtacha dóibh chroigh sé níireach seo de Rory Maguire a tháinig a raisiún Trasnán mar sin seansile imethe le strá de Glan Varacán tridum le deire an chluthe an son be iad na Brigid is fearr a chríochnig fuaidir na scóranna táchtacha bin ceann thar a bheith táchtach ag a Robbie Dolan cúpla ceann dénachsach le chomá an son seo an kick Erica mar sin agus fiall dentan son agus iver cuide go ríis so Ben O'Carroll a tháinig a níos chun cean sin a chur thar an Trasnán ceithre chulína den na fórna na Brigid tríd an scór déirnach éana haon déag a cosisiú Glan Baracán náide de na Brigid i glé canis na Héireann. Se mar sin so bhí sé sin thbáir agus a ríiste so chudahí I lár an dara le bhí seans agus ré orga ag Glan Baracán agus beidir narmhaineidir las golóras. Yeah, gan deidir BB an lábhan uachtar acu agus nuair tháinig mar an darn lá. Bhí deisna ag níomh Brigid réan tréimh seo ach níor hapig sin deisina agus chuirse sin brú orthú agus dúir mar thuig an letharéig. Bhí sé so eice gur Glan Baracán ag fásta clica, but an deis seo ag tús an darn lá déadach an clica bheith háart an sin. But feicmid an seo an cean ródiaach go léir Brian Hurley sa darn lá bhí sé sin lárnach in achróda I maith a rinne Glan Baracán. Agus bhí mar ag smaoinemh an seo an tíomhlína ar an deis caiilte ag níomh Brigid. But chun an creidmheas a thuirt de Glan Baracán, chrid siad go féachhar agus hapig siad aneisina I rihan tréimhse sin. Mark hí na scóranna seo tastáil go géir agus tócha nuair a bhuaileidir an Trasnán, nuair a bhuain tú an Trasnán faoi go ag lethe beidir go gapan tú na seo ar lá. Díreach croithí siad na deisina mar Louis na lads an seo an deis cool nuair a bhí an cineal bhí an cléamh bhí smacht acu agus bheitte ionta simú le feiceáil cén freigra a bheith ag níomh Brigid de mugad Glan Baracán chun tosaí ach níor tharla sé nuair agamuid seo sílim sa híana mar thuamsa go bhfuil an coolbeire ar hiúil. Nuair a thugann sí an pás leifa mar arcamuid a ríéis seo so le bhfuil sé an líráid le an coolbeire a gol agus beidir le práb nó le solo cleisin a rudagan mar sin go méid sé abal a gol harta agus é churas Jacks naingach ach bhí níomh Brigid gcónaí abalta an cineal barna agus an barna is luúa cineal idir na Fórne agus mar jalar sin tá sí Jackar oigar an sa Janú nach bhfuil áit sacu tilsin ag le canis na Héireann. Yeah, córa maithe sin de Éireann carcalór mar sin son na Brigid cáilethe ach le canis na Héireann a cé a bheith gló. Ba bhí na fechan do ragadín dara le canis a de chiilmachad an na Crocaigh agus Cumann Watty Graham an Glán tréis na Vógraí.